Oh. Na siya ha? Listen. Sa mga, pero ba sa buwan, kasi nakabubaran yun. Ay, nakabuti ko wala tayo ka ng ano. Daghang ganun sila, daghan, no? Mga kabataan. 28. Uy, 28 kapiraso. Huwangan dito ka ng kuan sumpay. Paisra. So, paliyaw ko sa mga natin sa likod, pagkitanaw. Sige. Listen ha. Ready? Ready? Tubag! Ready? Yes! Okay. Left! Out na dayon. Kicking. Out na si kicking. Sige. Forward. Forward. Madili ma-identify ang kuan. Sige, dikit. Move. Forward. Okay. Right. Left. Right. Left. Out na si Kuya na dili. Kuya. Oh. Kasi na-identify na out kara ah. Okay, forward. Sige. Ano na lang, sa wala ko na apel sa linya, please good kong ayos ang apel. Mo-forward lang mo pagka nang mabakanti na po dali ka. Kaya unfair sa nakasayin na dili ma-identify mo sa likod. Okay. Ready? Left. Huwag na nakajump si Coco. Forward. Ito na apil ha, hindi na mo forward o apil. Ito na out na. Sige. Okay ra mo dia. Right. Left. Right. Forward. Out na mo kuya. Sige, forward. Sunod dyan. Sige. 1, 2, 3. Right. Left. Panagam pa. Ambak kuya. Forward. Right. Left. Okay, forward. Right. Left. Right. Left. Okay. Crocs, kininguhan na Crocs. Kuya, si Kuya na. Outlaw ka. Sige. Wala yung sumpay. Okay, 1, 2, 3. Left. Right. Left. Okay ah. Oo. Okay. Tanaw na to mga matalas na nagkuan. Coordination. 2, 3. Right. Left. Okay. Sige. 1, 2, 3. Right. Left. Right. Okay, kini naman ang nabili. Center mo. Natay twist.
Nanatay, turn around. So, left, right, left, right. Tapos may kong turn around, tuyok mo. Ha? Sige, sample. Tuyok yun. Sige. Anak yun. Sige, 1, 2, 3. Right. Sample pa to. Sample ba kanina? Okay, 1, 2, 3. Right. Left. Turn around. Anak ha? Sige. 1, 2, 3. Turn around. Left. Ay, big more. Sige. Daog na sila, palakpakan. Sa manigikan, gisa ng anak, gisa mo kang anak. Okay na. Singalan niyo mo? Ha? Berot. Smile ulit. Smile.